Doon na namatod pa person of interest nga ginatutukan ang Bunawan Police Station kalabot sa kamatayon sa negosyanteng babae nga si Alice Joy kinsa gitulis patay sa riding in tandem. Kini ang gikumpirma ni Police Captain Hazel Caballero Tuason, spokesperson sa Davao City Police Office, nga doon na sila kopya sa CCTV footage before, during ug after sa krimen. Diin tulo ka anggulo ang gilantaw sa Bunawan Police Station kung kabahin ba kini sa personal, negosyo ug sa relasyon. Part sa to ang PUI sir is the live-in of the victim sir no, kay siya mong good sir ang last kuyog sa biktima during sa insidente. So aside sa live-in partner nga ato ang giimbestigahan and katong duha ka mga suspects nga sakay sa motorcycle. Naghangyo sabang kapulisan sa pamilya sa biktima nga mo kooperar sa imong investigasyon aron matagan og nanaling hustisya ang biktima. Kahinuman nga natabo ang krimen pasado las 3 Domingo sa kadlawon, Hunyo 28 sa ilang Davao City. Sakay ang biktima sa L-truck nga gimaneho sa kapuyon ini padulong og Panabo City. Human kini nagaturog scrap metal sa ilang apan kalit kini gipara sa duha ka mga individual sakay sa motorsiklo. Dayon pusil kang Alice Joy og tangag sa gibadabrang 200,000 pesos nga salapi og alahas sa biktima. Sa karon nagpadayon ang investigasyon sa Bunawan Police Station. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.